बासिल एपिसोड 30। इसका मतलब है तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। दुरान ने इसके चेहरे पर निगाहें जमाए शिकवा किया। अटल ने स्टीयरिंग को थामे हैरानगी से गर्दन घुमाई। क्या छुपाया? अपनी आशिकी के किस्से। चेहरा फेर कर खिड़की की तरफ देखते हुए मुस्मुई खफकी से कहा और फिर अटल की तरफ देखा। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। हाँ, लेकिन ये ऐसे किस्से इनको सुनाए जाते हैं जो इस तरह के किस्से सुनने में दिलचस्पी रखते हो। अब है दिलचस्पी, सुना। भला के संजीदगी चेहरे पर सजाए कहा तो अटल बेसाख्ता हंस दिया। नकाम आशिकी का किस्सा है, सुनकर क्या करोगे? अपनी आशिकी को नाकाम होने से बचाऊंगा। बोहम सी मुस्कुराहट के साथ फौरन जवाब दिया। वाह वाह वाह, मतलब इसमें भी माहिर होना चाहते हो। ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं, किस्सा सुना। हाँ तो सुन। जब तुम लाहौर गए थे, पीछे से एक क्लास फेलो के साथ चला तो था। क्या चला था? एक कब्र उठाए शाह की निगाह डाली। अटल ने इसके शाह की तासरात को देखकर दांत पीसे। ये ना, ये अपने नॉन प्रोफेशनल सवाल जरा बंद ही रखना बीच में। कि मोहब्बत का बहुत दुखी किस्सा है। जहां समझ नहीं आएगी पूछूंगा तो। ओके, नहीं पूछता। अटल के घूरने पर फौरन रजामंदी जाहिर की। अटल अब गाड़ी की रफ्तार में तवाजन रखे हुए था। हाँ तो वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बीएस कर रही थी। हमारी कम्युनिटी की थी। अच्छी लगती थी मुझे। अच्छी तो तुम्हें सारी लड़कियां लगती हैं हमेशा से। अब इतनी भी मेरी किरदार कशी करने की जरूरत नहीं। उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स आती थी मुझे, जैसे तुम्हें अब जवेरिया के लिए। ओह अच्छा अच्छा। दौरान ने सर को इस्तेनाम में हिलाया, फिर संजीदगी से अगला सवाल पूछा। वो भरपूर दिलचस्पी जाहिर कर रहा था, क्योंकि ये सब इसके लिए बिल्कुल अलग और नया था। हर जज्बा, हर एहसास जिससे वो आज से पहले बिल्कुल ना आशना था। कैसी फीलिंग्स थी वो? निगाहों को चुंदे किए ड्राइव करते अटल की तरफ पहलू बदला। अटल ने खोए से अंदाज में सामने निगाहें जमाई। वो मुझे हमेशा भीड़ में भी सब लड़कियों में नुमाया लगती थी। कभी गलती से भी पास से गुजर जाती तो दिल के पंप करने की रफ्तार बढ़ जाती। मैं इससे बात नहीं कर पाता था, बस चुप चुप कर इसे देखता था। कोई गाना सुनता तो ख्याल में खुद ही आ जाती थी। अटल ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। दौरान ने एक सेकंड के लिए इसे खामोश देखा, फिर तजस्सुस से पूछा। फिर फिर बस मैं फीलिंग्स को महसूस करता रह गया और इसकी बीएस के दौरान ही शादी हो गई। अटल के अफसरदा चेहरे में कहे गए जुमले पर बेसाख्ता इसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छी एंडिंग थी। फिर अगला इश्क कब हुआ? अगला हो ही जाता अगर तुम लाहौर से वापस ना आते तो। अटल के अफसोस पर दौरान का खफीफ सा कहका गाड़ी की बढ़ती रफ्तार में गूंजा। वो भी दौरान के कहके में अब इसका साथ दे रहा था। दौरान का ये बदला रूप और जिंदगी जीने की तरफ उठाया पहला कदम इसे अंदर से सरशार कर रहा था। जवेरा सच कह रही थी। दौरान को वो हंसना हंसना तो था, लेकिन वो हंसी कभी ऐसी हंसी जैसी नहीं थी। ऐसी हंसी जिसमें खुशी की खनक वाजिया हो। ब्रेवली हिल्स में फैलती शाम के साए गहरे होकर अब रात में तब्दील हो रहे थे। दुरांग में नीली बोकाई सुस्त रवि से सफेद पोश वाले ड्राइवर से आगे पोर्ट्स की तरफ बढ़ रही थी। अटल ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, जबकि वो बशासे से मुस्कुराता हुआ इसके साथ विराजमान था। दिल से कितने ही बोझ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने का एहसास था। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत इतना हसीन जज्बा है कि इसमें आसपास की दुनिया रंगीन लगने लगती है। इंसान भी अजीब मखलूक है, अपने अंदर के मौसम के हिसाब से ही बाहर के मौसम को रंग देने लगता है। कल तक हर डूबता सूरज इसके अंदर तकलीफों और तन्हाइयों को बढ़ा देता था, लेकिन आज यही डूबता सूरज एक मीठी सी लहर वजूद में दौड़ा रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों ने आगे पीछे ही पोर्ट से आगे लॉन्च की राहदारी में कदम रखा। हाल में इस वक्त सरबीना अकेली मौजूद थी। पूरी दीवार में नस्ब एलएलडी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही थी और वो इनके कदर रखने से पहले तक बड़े इनमाक से इसे देखने में मुंह थी। दौरान, वो बेनियादी से अटल के हमरा पास से गुजर रहा था जब सरबीना की पुकार पर रुका। अटल ने शर्मिंदगी से एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। सरबीना टीवी बंद करते हुए सोफे पर से उठ रही थी। दौरान रुक कर अब पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो था। अटल ने संजीदगी से कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो मुझे थैंक यू करना था। रिसेप्शन पार्टी बहुत शानदार थी। सफेद टीशन और तंग जींस में मलबूस वो हुस्न का मलकूती शहकार लग रही थी। सुनहरी सीधे बाल किसी अबशार की तरह कंधों पर गिरे थे। थैंक यू किस बात का, ये सब तुम्हारे एजाज में था। रूम पसंद है? अगर कोई और चाहिए तो बता देना। दौरान ने संजीदगी से पैंट की जेबों में हाथ डाले पूछा। वो कंधे पर गिरते सुनहरी रेशम बालों को झटक कर सर हिला गई। सब ठीक है, आहिस्की से कहा और फिर निगाहें झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया।
बड़े नाखून सुर्ख नेल पॉलिश से रंगे थे। बैठ कर बात करते हैं। सराय से सर उठाए वो दुरान को सोफे पर बैठने का कह रही थी। दुरान ने संजीदगी से हनकार भरा, फिर कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो सोफे पर बैठा, सरबीना भी पुरइत्तेमाद अंदाज में मुस्कुराती हुई कुछ फासले पर विराजमान हुई। दुरान अब इसकी तरफ सवालिया निगाह से देख रहा था। वो मैं दरअसल उस दिन से बात करना चाह रही हूँ, मगर आप बहुत बिजी रहे। क्या बात करनी है? कराची में हमारी आखिरी मुलाकात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। वो जुमला मुकम्मल करते ही सर झुका गई। दुरान ने चंद सेकंड के लिए इस पर नजर जमाई, फिर सोफे की पुश्त छोड़े आगे हुआ। देखो सरबीना, मैं 7 साल पहले ही तुम्हें माफ कर चुका हूँ। तुम अपने दिल से हर गिल्ट निकाल दो। सरबीना ने सर ऊपर उठाया। वो पुरसुकून अंदाज में इस पर निगाहें जमाए कह रहा था, वाह दुरान मलक वाह, कितनी दीदा दिलेरी से कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ किया। बमुश्किल इत्तेज़ा मुस्कुराहट को मस्नूई दिलफरेब मुस्कुराहट में तब्दील किया। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम अटल के घर में भी मैंने जो कुछ भी कहा, इस सब पर इट्स ओके, मैंने भुला दिया सब। तुम नासमझ थी, इसलिए जो दिल में आया कह गई। अलबत्ता तुम मुझे माफ कर दो, शायद अनजाने में ही सही मैं तुम्हारा दिल दुखा गया। सरबीना ने हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ देखा। दिल दुखाया? कितना आसान लफ्ज इस्तेमाल किया था। रूह तक छिलनी हुई थी मेरी। वो खामोश थी, लेकिन अब दुरान बोल रहा था। मैं इस वक्त मोहब्बत के जज्बे के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए तुम्हें किस तरह इनकार करना है, कैसे समझाना है, ये सब ठीक से नहीं कर पाया। तहज़्ज़ुब में कहता वो कितना मुख्तलिफ लग रहा था। ओह, तो अब जनाब को मोहब्बत के जज्बे की कदर होने लगी है। सरबीना ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। जवेरिया बहुत खुशकिस्मत है। दुरान की बात काटती हुई झूठी मुस्कान के साथ कहती, वो बात का रुख बदल गई। दुरान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, वही दिलकश बहुम मुस्कुराहट। वो नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ, बड़े वसूख से कहा। चेहरे पर मौजूद तमानियत दिल की दुनिया बदल जाने की अक्कासी थी। सरबीना का चेहरा फीका पड़ा। वह मुश्किल थूक निकला और सर को इस तनाव में जनशती। कोई शक नहीं इसमें, वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार, सुलझी हुई। बुरहान कहाँ है? दुरान ने नजल होते हुए ऐसे बात बदली जैसे वो जवेरिया की नहीं बल्कि इसकी तारीफ कर रही हो। वो आज जल्दी शूटिंग के लिए निकल गए थे। तुम लोगों का हनीमून भी अरेंज किया है मैंने, ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। ओह! इस सब की क्या ज़रूरत है? आप बुरहान से बात कर लेना, पहले इनकी शूटिंग का शेड्यूल को देखकर। हाँ, मैं इससे बात कर लूँगा, लेकिन ये सब मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं। अच्छा चलो, तुम देखो टीवी, फिर बात होती है। सराया से वो अपनी जगह से उठा, लेकिन सोफ़े पर बैठी सरबीना बुरहान के लिए इसकी अज़ली बेतनाई पर पहलू बदल कर रह गई। वो अब धुआँ-धुआँ चेहरे से दुरान की पुश्त को घूर रही थी, जो पता नहीं किस खुशी में झूमता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ही दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। दिल ने इसके कदमों की छाप से ही इसे पहचान लिया था। वो बज़ाहिर तो इस वक़्त किताब पढ़ने में मगन थी, लेकिन अजीब बेकली थी। किताब का हर लफ्ज़ उड़ने लगता, उड़कर हवा में घुल जाता और फिर रात के वो पल ज़हन में घूमने लगते, जब दौरान इसके सामने बैठा मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। हर साँस के साथ इस पल को याद करते-करते अब दिन से रात हो गई थी। इस बेमामूल कमरे में दाखिल होते ही दुरान की पहली निगाह सामने बेड की तरफ उठी, जहाँ वो मामूल के मुताबिक किताब के वर्क करताने में मसरूफ थी। दुरान ने एक भरपूर निगाह इस पर डाली और कदम रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा दिए। वापस निकला तो इसी तरह बैठी थी और किताब गोद में रखे सर झुकाए हुए थी। हल्का नारंगी स्कार्फ घूम कर गले की जीनत बना हुआ था। बालों की ढीली पोनी और गाल पर झूमती लटे इसे दिलफरेब बना रही थी। दुरान ने इस पर निगाह टकाई, चंद कदम का फासला तय किया और अगले ही लम्हे वो इसके सर पर खड़ा था। ये देखो लिस्ट। हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल जवीरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अटल के आखिरी मशवरे पर अमल करते हुए वो दुनिया के तमाम खूबसूरत ममालिक के मकामात की लिस्ट निकाल कर मोबाइल जवेरिया के सामने कर चुका था। किस लिए? किताब से सर उठाए हैरत से मोबाइल की खुली स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। घूमने चलते हैं, जहाँ तुम चाहोगी वहां जगह पसंद कर लो। वो किस लिए? वही सवाल दोहराए। अब वो निगाहें मोबाइल स्क्रीन से हटाकर दुरान की तरफ उठाए हुए थी। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, फौरन जवाब आया। मुझे नहीं जाना। आहिस्ता से इनकार करने के बाद फिर से किताब खोली। दुरान ने हैरत से आंखें फैलाई, फिर बेख्तियार इसके बिल्कुल सामने बैठकर इसके हाथ से किताब छीन ली। क्यों? कल रात मैंने तुमसे वक्त मांगा था और तुमने दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे इस वक्त में मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करवाएं।
محبت کا یقین دلانا ہے یا ہمیشہ کی طرح دھوند شمانی ہے؟ سنجیدگی سے مگر دھیمے لہجے میں کہہ کر دوران کے ہاتھ سے کتاب لینی چاہی، جس سے ایک ہی جھٹکے سے وہ پھر سے پیچھے کھینچ چکا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اپنی اس یک طرفہ محبت کے خول سے باہر نہیں آنا چاہتی؟ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ اس دنیاوی چمک دھمک کا سہارا لے کر مجھے اپنی محبت کے سچا ہونے کا یقین دلا دیں گے؟ مجھے نہیں لگا یہ تو اٹل کا نام لینے سے پہلے ہی خود کو روکا اور پھر اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے کتاب کے لیے بڑے ہاتھ کو تھام لیا۔ ٹھیک ہے، تم خود بتاؤ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ مجھے وہ چاہیے جو آپ کے دل میں محبت ڈالنے کا جواز بنا۔ بہت دھیما مگر پر اعتماد لہجہ تھا۔ دوران کے ہاتھ کی نرم گرفت اور اس کی قربت ارادن کمزور کر رہی تھی، مگر اسے کمزور نہیں ہونا تھا۔ کیا سمجھا نہیں میں، کیا چاہیے؟ اف اف، یہ معصومیت دل کو ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے کو تیار تھا، مگر وہ سوچ چکی تھی کرنا وہی تھا۔ مجھے قرآن سیکھنا ہے آپ سے، اور اب کی بار میں یہ زبردستی نہیں کروانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں آپ پورے دل سے مجھے پڑھائیں۔ دوران کی ہاتھ پر سے گرفت ختم ہوئی تھی۔ وہ پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اب دوران کے چہرے کو کھوج رہی تھی، جہاں رنگت کا بدلنا صاف واضح تھا۔ بولے دیں گے مجھے دنیا کا سب سے پیارا اور انوکھا تحفہ اپنے خوبصورت انداز میں بیان میں اللہ کی کتاب پڑھائیں گے مجھے؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ دوران بس یک ٹک سے دیکھ رہا تھا۔ ایک طرفہ وہ تھی جسے اب اپنے جینے کی وجہ لگتی تھی، اور دوسری طرف وہ عمل تھا جس سے غفلت برتے اسے برسوں ہو چلے تھے۔ وہ چاہتی ہے میں اسے دل سے پڑھاؤں، لیکن وہ دل کہاں سے لاؤں؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ جویریا نے بجھتے دل سے اس کی طرف دیکھا، لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ دوران، مجھے آپ کی یہ خول میں لپٹی شخصیت نہیں چاہیے۔ اگر میری محبت اس پتھر جسم کو چیرتی ہوئی آپ کے دل میں احساس پیدا کر سکتی ہے، تو میرے اللہ تو ہر مسلمان کی شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ غافل ہم ہوتے ہیں، وہ ہم سے نہیں۔ ہم شکوہ اور خود کی سوچوں کو حاوی کرتے ہوئے قصوروار اسے ٹھہرا دیتے ہیں اور اس سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری ہر غفلت، ہر گناہ، ہر بھول کی توبہ اور معافی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ رحیم ہے جو شیطان کے ہر بہکاوے پر اس سے غفلت برتنے والے کو اس کی توبہ پر پھر سے گلے لگا لیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ جو اپنے بیٹے کی ہر غفلت اور زیادتی کو بھلا کر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اس پر یہ سب بیت چکی تھی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے اسے بھی اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ غلط تھی، اور اب دوران کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اور اب تو وہ کمزور بھی نہیں تھی۔ دوران کے دل میں محبت اس کی طاقت تھی۔ دل فریب مسکراہٹ لبوں پر گہری ہو رہی تھی۔ یہ مدھم سے پروجیکٹر کی روشنی میں ڈوبا حال تھا، جس میں اس وقت سٹیج پر ایک طرف لگے میز پر 5 نفوس ایک قطار میں لگی نشستوں پر براجمان تھے، اور ان کے سامنے شیشے کا شفاف میز پر پانی کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ اسٹیج کے بالکل سامنے مخصوص فاصلوں پر 16 نشستیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، اور ہر کرسی کے آگے ایک چھوٹا میز تھا، اور ہر نشست پر چوڑے کندھوں اور مضبوط جسم کے حامل 21-22 سال کے 16 جوان، کلین شیو، سپاٹ چہرے، تنے سینے اور گردن لیے روبوٹ کی مانند بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے نفوس ان سے بالکل مختلف تھے۔ سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ 40 سال کے لگ بھگ عمروں کے اور پرسکون آہستہ آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے۔ اچانک ہال کا داخلی دروازہ کھلا۔ ایک دم سے قبرستان جیسی خاموشی چھائی، اور ہال میں موجود تمام نفوس تیر کی طرح اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسٹیج کی طرف بڑھتے 2 قدم پروقار انداز میں اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اسٹیج پر چڑھنے کے بعد وہ نفس اپنے مائک کو سنبھال چکا تھا۔ مائک کے سامنے کھڑے شخص کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اس عمر میں بھی مضبوط جسم اور روبدار شخصیت کے مالک ابراہیم خان افریدی گردن کو اٹھائے ایک اچمتی نگاہ ہال پر ڈال رہے تھے، جہاں اسٹیج کے بالکل سامنے چند فاصلوں پر رکھی گئی نشستوں پر براجمان سب لڑکے ان کے داخل ہوتے ہی سینہ تانے کھڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم خان افریدی کی پشت پر چلتی پروجیکٹر اسکرین پر بڑے سیاہ حروف میں لکھے الفاظ جگمگا رہے تھے، اینٹی نارکوٹکس فورس ایجنسی، اور ان حروف کے سامنے کھڑا شخص اینٹی نارکوٹکس فورس کا منسٹر ابراہیم خان افریدی تھا۔ اس کی شہر جیسی نگاہیں سامنے کھڑے 16 لڑکوں پر جمی تھی۔ ویلکم ٹو اے این ایف سیکرٹ انویسٹیگیشن ابروڈ سینٹر، روبدار آواز مائک میں سے ہو کر ہال میں گونجی۔ چیئر پر موجود 5 نفوسوں میں سے میجر جنرل عاطف ملک نے نگاہ اٹھائی اور پھر ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے ہلکی سی جنش دی۔
اشارہ بیٹھنے کا تھا غالباً۔ تمام لڑکے اشارہ ملتے ہی حکم کی تکمیل کے طور پر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ آپ سب کو یہ پتا چل ہی گیا ہے کہ آپ وہ 16 نوجوان ہیں جن کو سویلین ٹیسٹ کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ ابراہیم خان افریدی کی باروب آواز حال کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سب کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آج یہاں پورے 6 ماہ کی کڑی ٹریننگ کے بعد ہم نے 30 جوانوں میں سے آپ 16 لوگوں کو ایک خاص پوسٹ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ سب لڑکوں کی تنی گردنوں میں اور آنکھوں کی پتلیوں میں ہلکی سی جنش ہوئی۔ آپ 16 جوان ایجنسی کے خفیہ سلیپر سیل پوسٹ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری خفیہ ایجنسی کے سب سے حساس پوسٹ ہے جو ایک طویل اور تھکا دینے والے عرصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابراہیم خان کی آخری بات پر 16 لڑکوں میں سے 15 لڑکوں کی آنکھوں میں ہلکا سا متحر پن جھلکا۔ یہ عرصہ سالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جس میں ہم آپ کی ذاتی زندگی میں کہیں بھی مداخلت نہیں کریں گے، لیکن آپ پر کڑی نظر ہوگی۔ آپ دنیا کی نظر میں ایک عام شہری ہوں گے، لیکن آپ کی بھرتی ہم کچھ خاص پیشوں میں اپنے خفیہ ذرائع سے کروائیں گے۔ ابراہیم خان نے اپنے مضبوط ہاتھوں کو آپس میں ملایا اور نگاہ ایک سیکنڈ کے لیے جھکا کر پھر سے اٹھائی۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔